10 एकड़ की एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी खड़ी होगी। ये सिर्फ मेरा पाप नहीं था, सबसे ज्यादा मेरे वालिद साहब का पाप था, जिसकी वजह से वो चलता हुआ अदारा छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि उनका हुक्म भी था, उनका ख्वाब भी था कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ जरूर करना है, अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। यकीनन हमारे बच्चे एनर्जी से भरपूर हैं, सलाहियतों से भरपूर हैं। इकबाल ने कहा था कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल, अपनी कश्ते विरा से जरा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। बस जरूरत इस चीज की है कि हमने अपनी इस मट्टी को नम करना है, इसको पानी देना है, इसको जरखेज करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा किराम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमने अपने बच्चों को कोई टारगेट देना है, उनको किसी मंजिल पर पहुंचाना है, तो उसके लिए असातिज़ा किराम और वालिदैन को साथ मिलकर चलना होगा। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो कि पूरा साल मुझे खटकती रही। एक, हमारे बच्चों के पास बहुत ज्यादा पॉकेट मनी होती है, और वो पॉकेट मनी जो है मेरे ख्याल में बच्चों के लिए एक ज़हर कातिल है। जिस बच्चे के जेब में पैसे होते हैं, वो गाड़ी में बैठने से पहले किसी दुकान पर जाएगा, वहां पर पॉप्स का एक बड़ा सा पैकेट पकड़ेगा। वो पॉप्स, अब आप जरा सोचिए, तसव्वुर करें कि घी कितना महंगा है, ऑयल कितना महंगा है। 5 रुपए में वो जो इतना बड़ा पैकेट मिलता है, पॉप्स का पैकेट मिलता है, अब उसमें कौन सी क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल हुआ होगा? ये मेरी तो समझ से बालातर चीजें हैं, शायद आपकी समझ में आ जाए। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 10 बजे 11 बजे के बाद वो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा सर दर्द कर रहा है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपने सुबह नाश्ता किया था, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, तो उनका जवाब होता है कि नहीं, हमारी अम्मी अभी सो रही थी, वो अभी उठी नहीं थी। और ये चीज ये थोड़ी नुकसानदेह नहीं है, ये इन बच्चों की आइंदा जो जिंदगी है उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी। एक बच्चा या जवान जो जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं है, वो किसी भी शोबे में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पे एक बच्ची ने कहा था कि ये स्कूल वाले बड़े जालिम हैं, बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं। तो हमने इंशाअल्लाह ताला एक छोटी सी बस इस बात से मैं वाइंड अप करूंगा। हमने नेक्स्ट इंशाअल्लाह ये चीज प्लान की है कि हम अपने बच्चों का तमाम होमवर्क जो है वो अपने स्कूल में मुकम्मल करवा के भेजेंगे। उनके तमाम जो कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर उनका जो होमवर्क जो हम घर के लिए देते थे, याद करने के लिए, लिखने के लिए, वो स्कूल में मुकम्मल करवाएं। इसके लिए हमें वालिदैन की दावत की ज़रूरत है। वालिदैन जो है बच्चों को अच्छा लंच बॉक्स अगर देंगे तो बच्चे जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो यकसुई के साथ जो है वो तलीमी निज़ाम में मगन रह सकते हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा वाक़या बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगा। कहते हैं कि एक बादशाह ने ना, सर्दी का मौसम था, शदीद सर्दी का मौसम, तो उसने शर्त लगा ली कि ये एक तालाब है, इसके अंदर जो बंदा रात गुजारेगा ना, मैं उसको ये इनाम दूंगा। एक नौजवान था बड़ा बाज़, उसने कहा मैं पूरी रात इस तालाब के अंदर गुजारूंगा। अब वो तालाब बहुत ठंडा था, जमा हुआ था पानी उसके अंदर। वो उसके अंदर जाके खड़ा हो गया। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वो बेहोश हो गया, चल बसा। सुबह जब लोगों ने देखा तो वो अकड़ा हुआ था, मरा हुआ था। दूसरे दिन एक और नौजवान ने वो वही चैलेंज जो है वो कबूल किया, लेकिन वो भी सारी रात सर्वाइव न कर सका, वो भी चला गया। इसके बाद नेक्स्ट डे, तीसरे दिन एक और नौजवान ने यही चैलेंज कबूल किया और वो वहां पे जाके पानी में खड़ा हो गया। सुबह आके लोगों ने देखा तो वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, हशाल बिशाल था। उसको बाहर निकाला गया, उसको नामो कलाम से नवाजा गया। तो उस आदमी ने पूछा, अब भले आदमी मुझे एक चीज जरा बताओ कि देखें तुम भी इंसान हो, जो कल खड़ा था, जो परसों खड़ा था, वो भी इंसान था, उसकी भी यही फिजिकल कैपेसिटी थी, तुमने कैसे पूरी रात गुजारी? तो उसका जो जवाब है वो बड़ा ही काबिल कदर है। उसने कहा कि मैंने देखे कि सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ना, इस पे आग चल रही थी।
تو میں ساری رات اس آگ کی طرف دیکھ کے نا تو یہ سوچتا رہا کہ صبح میں جب یہاں سے نکلوں گا، اپنے گھر میں جاؤں گا، وہاں پہ میرا کمرہ ہوگا، اس کے اندر کی یہی آگ جل رہی ہوگی، میں وہاں پہ جا کے پرسکون ہو جاؤں گا۔ میرے ذہن میں جب یہ ٹارگٹ آ گیا کہ صبح انشاءاللہ اگر میں سروائیو کر گیا تو صبح تک جو ہے وہ میرے پاس بھی آرام دہ کمرہ ہوگا، آگ جل رہی ہوگی، حرارت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو میں یہ ساری رات گزار گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کی زندگی کے اندر کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی مشکلات کو بھی بیئر کر جاتا ہے۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو کچھ خواتین ہیں، ہماری کچھ بہنیں ہیں، وہ بھی ایک ٹارگٹ لے کے آئی تھی کہ یہاں پہ جتنے بڑے استاد جتنی مرضی بڑی آگے باتیں کر لیں، ہم نے بھی اپنی باتیں زور لگا کے کرنی ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی اپنے ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا۔ یہاں پہ عمران صاحب آئے، پروفیسر ندیم صاحب آئے، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جن میں سے ایک جو بات ہے وہ ہماری نہیں، ہمارے بچوں کی بھی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ سارا وقت یہاں پہ باتوں میں گزار دیا۔ جو یہاں سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا شاید وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جب یہاں پہ میوزک چلتا ہے تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ کوئی آگے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی فائدے کی بات کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق دے، اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے۔ میں نے تمام لوگوں سے واٹس ایپ گروپس میں بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے بچوں کی جو کتابیں ہیں ان کو ضائع نہ کریں، کیونکہ کتابیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں دوبارہ سے نئی کتابیں لینا افورڈ نہیں کر سکتے۔ جو پیچھے آنے والے بچے ہیں اپنے بچوں کی کتابیں ان کو دے دیں، ہو سکتا ہے ان کتابوں سے ان کا بھلا ہو جائے، کوئی ایسا بچہ پڑھ جائے جو کتابوں کی وجہ سے یا مشکل حالات کی وجہ سے آگے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں کتابیں وغیرہ آ چکی ہیں، ریزلٹ کارڈ وہاں پہ موجود ہے۔ کل سے لے کر آنورڈ جو بندہ بکس لینا چاہے، اپنے بچے کا ریزلٹ لینا چاہے، اسکول میں آ کے آپ لوگ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ کل سے 9th اور 10th کلاسز جو ہے وہ روٹین کے ساتھ اپنا کام شروع کریں گی، اور باقی کلاسز جہاں ان کا جو آغاز ہے وہ 1 مارچ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔